Lamang ka dyan. Tay ka dyan. Oh. I swear! Pare, sabi kasi kanina, pag hawak ng bola, 5 seconds ball handling muna bago pagka na-dribble na, tsaka tuloy na siya. Alin ba? I-shot lang. Automatic bibilangan yun. Idol! Pew! Ayaw ko kumain dito. Ayaw ko nyo, idol. Sige ball handling 5 seconds. Sige. Guys, ito 1v1 guys. Si Uraga kasi nakalaban ni Pardo. 1 to 10. 1-0. 1 to 10 to. Live ball, 40 second shot lock. Ganda ng laban to guys. Sablay. Patay ka dyan. Sablay. 1 to 10 lang ah. Ang bat money lang nito ay 16. Sablay. Paguran to. Dulas dun. Bang. Sinabuti ko ba? Sinabuti. Mandan lang. All one. Labas. Ayun o. Ano, tamang 2-5 o. Mapalaban lang. Basa. Ano boss? Wala. Pangalan ba ito yun? Cyrus. Foul. Not counted. Limandan. Sa nakaputi pa, sa nakaputi. Tuwan. All to tayo, all to. Good. Wow, not counted. Gagulo sila sa oras. Pare, sabi kasi kanina, pag hawak ng bola, 5 seconds ball handling muna bago pagka na-dribble na, tsaka tuloy na siya. Alin ba? I-shot lang. Automatic bibilangan yun. Idol! Pew! Ayaw ko kumain dito. Ayaw ko nyo, idol. Sige na. 5 seconds. Sige na, okay na. Sa ano lang naman yun eh. Ang gusto kasi ni Peranggala, hindi bibilangan ng shot lock. Okay na. Magbigay nyo na. Oh, pagka nag-dribble, tsaka lang may oras. Foul.
Sa big man, maganda yan. Shot lock. 8 seconds to shoot. Bang. Score 2 nata. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Ako nataan. Goldog. Relax lang, relax. 10 seconds. Ayun na, kita na. Bang. 4-2, 4-2. Wala. Sablay. Momentum. Ayun na, kinuha ulit. Bang. 5-2, 5-2, 5-2. Eh, tinapon na ulit. 5-3, 5-3. 1 to 10 lang to, 1 to 10 lang. Offensive. Tira lang meron. Oo. Pwede ba isang kaligat? Dalawa dapat ba? Hindi, ba't mo dalawa yun? Tsaka lang mag-shot na kapag nag 5 seconds po laging. Ako na tan. 5-4, 5-4. Good. Solo. Shot lock. Time out. Tuwa na si Idol. 5-4 ang score, lamang si Idol, si Pardo. Pagura na lang ito sa 1v1 guys. 5-4 ang score. Palakasan ang resistensya. 5-4. Hawa, all 5, all 5. Sablay. Itiro ulit yan. Labas na. Yun, nadala shooting. 6-5, 6-5. Depensa, depensa. Tirang buro ko to. Tiro ulit. All 6, all 6. Depensa, pre. Ulit na. Penalty. So parang ang labi. Alba, alba. Sablay. All 6 lang i-score. All 6.
Last touch. Sundot. Sundot na naman. Good. Sablay. 7-6, 7-6. Hinagis. Penalty ka. Sablay. Ay, narami shot. Foul. Petsi foul. 7-6 time out sa Idol. Namang tayo. Saribang sigaw dyan. Anim na yun. Cross back. Penalty. Penalty. Foul. Turbo lang. Nainggit ka tao. Yo, wala. 8-6, 8-6. Love, I love. Hindi, kaya maganda lang. Okay, lamang ka dyan. Okay. Teka dyan. Oh. Okay. I swear! Last. Pare kayo pala napatay mo. Napatay mo. Champion na to. Kung may isahan na si Coach Bob, may isahan ka na ngayon. Makaka-shout na si Pera ka na. Makakaisa ka na. Makakaisa ka na. Makakaisa na. Boses na. 9-6 na eh. 9-6 eh. Pag nasilat pa to, ewan ko na lang. Pag natalo ka pa, Pera gala. Depensa lang yan. Alright. 9-7, 9-7. Panalo na to, panalo. Ayun na. Champion! Nakaisa. Champion. Oy, Pera. Oy, Pera ka na. Oh, nakaisa. Nakaisa kay Coach Bob. Si Coach Bob. Oh, tabi me. Patay ka ngayon, si Pera ka na. Nakaisa. Champion si Pardo. May bansi pa to, may bansi. Napakaganda na laban na yun. So abangan tayo na sa endgame, may 2v2 po. Pagandang laban. Nice game. Natalo talaga si Iros. Kita naman eh. Ang dami niya sablay. Ang baba na po sa doon, pat money lang nun ay 14 ata. Mga ganun. 15. Ay di 6. Abang tayo ng game 2. Gandang laban to.